Pozdrav svima i dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću kako ja montiram optiku na pušku. Biti to jedan, ajmo reći, primjer za početnike kako montirati optiku. Pa da krenemo. Prvo sa nosačima. Namjestim nosače. Kad se stavljate nosače, pritisnuti ih i gurnut maksimalno unaprijed, da oni se čuju ovako. To u biti odnosi se na kad se montira na Picatinny šinu. Zatim ih malo dotegnem, ne jako. Tako i prednji nosač. Tako da uvati. Isto, naguram ga napred. I malo dotegnem. Zatim, poželjno je da imate kojekakve dodatke, recimo kao ovu malu vaser vagu, koju ću sad namjestiti, jer to vam u biti pomaže da stavite što ravnije i što ljepšu optiku, što je jako bitno. Krenut ću ovako da se vidi. Skoro da i ravne. Ok, treba dići ovu stranu malo gore. Više. Šta radim? Zatim stavim optiku na to. Zoomiram ju na maksimum. I zatim uzmem pušku i dignem. Znači tražim da čim stavim obraz na glavu, to jest na kundak, da vidim jasnu sliku. Kad dobijem, ajmo reći, jasnu sliku, to bi bila pozicija u kojoj optika mi treba stajati. Na što treba voditi računa? Treba voditi računa na sljedeće. Morate paziti da vam nosači ne diraju ovaj dio optike vam i ovdje. Na taj način nećete dobiti, ne da nećete dobiti, nego nije dobro jer vam neće raditi optika, ovi tureti i ovo, znači sistem optike neće biti dobro. Jednostavno treba izbjegavati te kontakte. Sad, znači ostaje poravnati optiku. Za poravnati optiku, ako imate, recimo ovo je Discovery optika, tu sam dobio jedan kit, ili alat, kako bi to nazvali, ali ne sa ovom optikom koju montiram, nego onu koju sam već napravio video. To se zove Scope Leveling Kit i jako je korisna stvarčica. Da ću vam pokazati kako to radi. Znači imate ovak dva dijela, jedan se dio stavi na Picatinny šinu i s ovim drugim dijelom znači ulazite unutra. I na taj način, znači kad stavite jednostavno gurate naprijed dok se optika ne poravna i ide uvijek na ovaj srednji dio, ravni dio optike. Ali prije toga moram staviti gornje dijelove nosača. Blago se dotegne, da se optika može mrdati još uvijek, znači ne doteći da se stegne. Znači ima još lufta. I sad idem sa ravnanjem optike. Sad ne znam koliko se vidi na kameri. Probat ću to pokazati ovako s ove strane, možda u ovom snimku. U biti, evo,
Koliko se sad to vidi, ne znam, uglavnom gura se ovo i mora se optika poravnati. Znači mora donji dio optike leći na taj leveling kit. To trebalo biti to. I sad kad gledamo, balončić stoji ovaj kak treba. Ostaje mi još uzeti vaser vagu i pogledati recimo gore po turetu. Kad sam stavio u vaser vagu, onda dotegnem do kraja nosače ove, da se oni više ne bi slučajno pomakli. Tako. Opet provjerim da li je sve u vaser vagu još jednom. Sa ovim leveling kitom spustim dole. Ostati ovako da stoji. Zatim sve ide dotezanje. Za dotezanje je poželjno da imate kilo šarafciger. Može se i bez njega, ali je poželjno, jer nije, kad se previše dotegne, 20 lb, ok. Ako previše dotegnete, opet optika, ovi tureti neće vam končanca šetati kak treba. Ako preslabo dotegnete, desit će se da optika šeta. Kad dotežete šarafe, vodite računa da ne dotežete jednu pa drugu stranu, znači nego na križ. Malo jednu stranu, na drugu i ovaj zazor vamo što ima, da vam bude podjednak i na jednoj i na drugoj strani. U početku ja uvijek ovako idem rukom iz razloga što imam bolji osjećaj za dotezanje. I sad prelazim na kilo šrafciger. I obavezno, znači, vodite računa da to ide u križ, da šarafate i povremeno provjeravate. Sve redom. Provjerim. Tako. To je to, optika je šarafita, provjera stoji kako treba. Sad zadnja provjera kak ja radim je da objesim špagu, neki predmet teški da visi, što ću vam sad uskoro i pokazati. Recimo to vam izgleda ovako, objesim jednostavno špagu i predmet neki da visi, čisto da dobijem ravnu liniju. Jer ako je poravnata puška sa tom linijom, znači da je savršeno leži sa cijevi. Puška je stavita u vaser vagu i sad kad se pomakne vidi se kako ide končanca i vidi se ova linija što sam objesio. Ja, kad se poravna, znači savršeno leže jednu na drugu. I na taj način provjeravam da li mi končanca stoji paralelno sa cijevi.
I evo ga, nakon što je sve smontirano, složeno, još jednom da ponovim sam proceduru kako sam radio. Znači, stavio sam malu vaser vagu, imao sam onaj kit za ravnanje koje sam isto koristio. Kad je sve složeno, kad sam dotegao znači, u križ šarafe, zatim sam pušku stavio na nogare, ostala je vaser vaga, znači stavio sam da lijepo stoji ravno. Na 20 i nešto metara sam obisio špagu, kao što ste vidjeli, jedan predmet da visi, tako da mogu biti provjer da li je končanca ravna, da li paralelno stoji sa tom špagom. To je jedan od najboljih načina za provjeru i ja ga stalno koristim i nikad nisam imao problema. Zašto je to bitno? Recimo do 100 metara ako pucavate pušku, to i nije toliko bitno. Znači vi upucate nju na 100 metara i to je to, ona će pogađati tamo gdje ste upucali. Međutim, ako se povećava udaljenost na kojoj gađate, onda već znači, metak vam bježi u stranu, zato što končanca nije kak treba poravnata. To bilo sve u ovom videu. Eto, to je bio način na kak ja u biti slažem pušku, to jest montiram optiku na pušku. U sljedećem videu vidimo se na streljani kad budem upucavao pušku, tako da isto ću pokazati kako ja to na koji način radim. A do tad, lijep pozdrav i čao.